اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ جماعت 8واں، سبجیکٹ سون اردو، سبجیکٹ ناو گیہوں کا دانہ، گیہوں کی کنک، دان کو پھول یعنی کنک پھول۔ دبا ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک داڑ تھی، داڑ کی ترڑ۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا۔ مول کو ملشن۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقلمند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھٹکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کے بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے، نہ دیکھا ہے اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسے بھی نہ تھا۔ ہمارے گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے، ان کے زمانے میں ایسے گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ ایزن پڑھو اس گوبریو۔ یہ چھو ونان گیہوں کا دانہ، دپان کینٛہہ بچہ ہسا ٲسۍ گِنٛدان أکِس مٲدانس منٛز، تتہِ ٲس تتھ مٲدانس منٛز أکِس ترٛٹ گٔمٕژ، تتھ ترٛٹہِ منٛز ہسا وُچھ یِمو یہِ ٹھوٗلا ہیوٗ۔ یِم ییٚلہِ نزدیٖک وٲتۍ اتہِ وُچھ یِمو یہِ ٹھوٗلا ہیوٗ، دوٚپُکھ یہِ چھُ ٹھوٗل شاید۔ یِمو ییٚلہِ تُلُکھ یہِ باسیو نہٕ ٹھوٗل تِمن کینٛہہ، وۄنۍ چھِ یِم بحثے کران، کینٛہہ چھِ ونان یہِ چھُ کٕنکہٕ پھوٚل، کینٛہہ چھِ ونان یہِ، أتھۍ سۭتۍ آو اپٲرۍ کِنۍ اکھ مسافر گوٚو وتہِ پکنہٕ وول۔ یہ مسافر ییٚلہِ یِمن نِش ووت، أمۍ ہیوٚت یِمن ملس، أمۍ تہِ وُچھ عجیٖب چیٖزا، دوٚپُن وَلہٕ دِیِو یوٗرۍ تُہۍ، ہتہٕ تۄہہِ گوٚو 10 پونٛسہٕ دِتِنکھا، 5 پونٛسہٕ دِتِنکھا، کیٛاہ دِتِنکھا تِمن دۄہن، ہیوٚتُن یِمن نِش ملس۔
مسافر اسے شہر میں لے گیا، ان مسافر نے شہر وہاں پہنچ کر اس نے اس سے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا دپان ام کن تک کس بادشاہ گو تو کور تس کس بادشاہ سوال راجا نے پھول اپنے عقل مند درباریوں یعنی کہ چالاک درباری تس تم ان تم بلائے کہ یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا بتائیے یہ کیا ہے؟ اما سے ان بلائے تھی وچو یہ کیا ہے، یہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا، یہ کن کا پھول یہ کۄکرِ ہُنٛد ٹھوٗل۔ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، تمام درباری غور سے تات وچان، کسی کے سمجھ میں کچھ نہ آیا، کنسا آ نہ سمجھ کہ کیا ہے، چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس سے ایک کھڑکی میں رکھا دیا گیا، دپان یہ تروک ات دارِ پٮ۪ٹھ، دارِ ہٕنٛز ات دانس پہ طاقس پٮ۪ٹھ تھووُکھ یہ کہ أتھۍ منٛز ہسا اپٲرۍ کِنۍ اکھ جانور اکھ یِم ہسا دی تتھ ژوٚپ، ییٚلہِ یِمو اتھ ژوٚپ تُک ہمن لٔج پتہ نہ سچ مچ یہ गेहूं का दाना ही है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। तब सारे लोग परेशान कि सैनिस दौरस मज बोट कन फल ओसमुत। राजा ने कहा मालूम करना चाहिए, दपान बादशाह वो इन दोनों पजस मालूम कर पता कर कि यूत कनक फल कर आसान यह कत जाए यूत कनक वपदावान। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो, तो कम बड़ किसान को जिम्मेदार कम बड़ जिम्मेदार उन से हाजिर तस लगे ऐसे पता। सिपाही ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया, दपा अमो से उनका बड़ा अख्तुल सो दोन लड़न पे पकान, वो दो लाठियों के सहारे चलता था, दपा तस दोन अथ मन जलोड़ आसान सोच तम जलोड़ डकवई पकनावा। उसके बाल सफ़ेद थे, तसिन बाल मसो सफ़ेद, उसके मुंह में एक दांत भी न था, तसिन कन दाने, और इसको बहुत कम सुनाई देता था, वो सोच वारिया गुब बोजा कम बोजा। राजा ने क्यों का दाना इसके हाथ में रखा, बादशाह तो कन के फूल तसिन अथन मस। बूढ़े ने उलट पलट कर देखा और उंगली से छेद कर अंदाजा लगाया, दपा इन लोगों अंदाज अथ से मन ओर फिर उंगली से इन लोगों अंदाज कि यह कन के फूल। सरकार मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया न देखा, दपा इत वो आते बादशाह तो नुच में युत कनक जहाँ वो मत नुशम जहाँ लून मत, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकता है, मगर मून मोल जो अमिस बड़ सुन मोल जो सह जिंदा कि सह से हे अथ बारस मज कह वन। इस पर राजा ने हुक्म दिया, बादशाह दित हुक्म पन्न वजीरन अम सुन मोल वन कर हाजिर। यह किसान बहुत ही बूढ़ा था, दपान यह खुद बड़, वो एक ही लाठी के सहारा चल रहा था, मगर सो एक से लड़ पे पका। उसकी एक आंख अभी भी काम करती थी, तस अख वुकनस वन तक यानी वन तस गाश अचन अकिस तस वन त गाश। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ पर रखा, बादशाह त्रो कनक दान अम सस अथस मज और पूछा मुन, बड़े मियाँ क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? दोपस क्या बड़ा चशा युथ कनक फुल जहाँ वुचमुत। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, जो उसके गुब बोजा, लेकिन अपने लड़के जैसा न था, मगर नीचो तिथो उसने कि तस ने सोच थोड़ा चालाक है। उसने कहा, सरकार मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया। दपा नु वुच में इत कन के फुल जहाँ वुचमुत नुच में वो मत नुच जहाँ ऊन मत नुच जहाँ मलस हेतमुत, क्या सैनिस दौरस मज यह पेशन कि हमो मलस। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूत वपदावान पन्निस खास मज कि मलस हेनुक कह सवाल है कि हमो कह मलस कनक। इन दिनों रुपया पैसा भी न था, पहुँचते तम दोन आसान कि हमारे गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था, सोन कनक अजकन कनक को बड़ कह। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है, मैं पन्निस मलिस नश जिक्र बूझमज, उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आपने इनसे दरियाफ्त कर लें। यह बड़ जाए मैं मून मोल से जिंदा यह हेको तुम तथ नश पता कर। पैराग्राफ 2 सुबह क्या।